Welcome. TOEFL Masterclass, and with me, Lang, I will be your friends to learn and also study TOEFL together with me. And on these sections, it's gonna be the first sections this evening. Of course, I thank you a lot because you decided to join this class. I really appreciate. And some of you, maybe you have been waiting for quite some times, but yeah, I really appreciate ya. Buat teman-teman yang udah menunggu, I really uh, appreciate that you have been waiting for that long. And finally, this evening, we are working for the first meeting. Malam ini kita mulai di the first meeting ya. Okay, before we go to the class, I give you some informations related to the class. And later on, because of this is the first meeting, we're going to have the introduction. Some of you and also me, I will introduce myself. Okay, the first thing is about the class itself. Everyone, the class it will be started very sharp at 7 every single day, yeah, on the meeting. And because of this is limited time, we only have 90 minutes. I'll try to maximize it through the class related to the topic that we have that is on TOEFL, yeah. We are focusing on TOEFL. And all of the class, I will try to use both English and Indonesians, but most of the time I will explain it in English and I will try to combine it with Indonesians for some sentences or some words that maybe it can be difficult for all of you to uh, understand what I meant. Jadi kelasnya akan tepat waktu jam 7 selesai jam 8.30. Will be not more and not less. Tidak lebih dan tidak kurang. I make that short because to help you if you want to have other schedules, it will be easier for you to set how and what time the class will be started. Kenapa tepat waktu gitu banget? Karena supaya teman-teman kalau mau ada jadwal yang lain, gampang ngesetnya, something like that ya. And then the class will be held 3 days in a week. That is on Monday, Thursday, and also Friday. Kelasnya akan ada 3 kali seminggu, yaitu di Senin, Jumat, dan Kamis ya, Kamis dan Jumat. And then in the class, I really appreciate if you could turn on the camera to get more interactive in learning. Dan if you couldn't, it's also acceptable. Jadi kalau teman-teman bisa mengaktifkan kamera, it will be I would appreciate that. But if you couldn't, kalau teman-teman nggak bisa juga nggak apa-apa gitu ya. I would appreciate maybe some of you are still working, maybe outside or something else. It's very acceptable. Then other than that, if you couldn't join the class, you just inform me in the group or maybe your personal chat because of the class will be recorded. The class will be recorded. So we'll get the informations related to the record of the class. And then I will share it regularly every single day after the meeting to make sure that you might access and also learn the lessons from the recorded class. Something like that. Kalau teman-teman nggak bisa hadir, teman-teman bisa menonton itu lewat recorded karena semua kelasnya akan direkam begitu ya. That things. And the last, it's related to the class. Maybe some of you you're confusing. I'm learning TOEFL or can I speak English or can I speak English or whatever because of the focus is in TOEFL. So I really have no concerns related to your speaking skill or something. But if you want to practice to use your English speaking or Indonesian speaking, it's totally acceptable. But if you want to have your time to speak in English, it will be preferable. Jadi buat teman-teman nanti kalau pas diskusi, kenalan, dan lain sebagainya, karena fokus kita TOEFL, teman-teman boleh memilih, boleh kenalan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, ngobrolnya pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. It's up to you, but I will try to facilitate if you want to speak English,
It's better for me, and I will always combine my English and Indonesians. Dan aku akan selalu mengcombine bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya ya, begitu. Okay, that's all I guess for the first, and I will mute some to get it more focus in my voice only. And now let's start with the introductions. Kita akan memulai dengan perkenalan dulu ya, teman-teman. I will call your name based on the attendance list, and later please introduce yourself. Who are you? And then how should we call you? Where are you from? And then what are you doing lately? Ya, jadi what do you do? Teman-teman silahkan perkenalkan siapa namanya, gimana kita harus manggil teman-teman, terus dari mana, dan apa profesi terakhirnya, kesibukannya ngapain sih belakangan ini begitu ya. I guess that's all. Kita mulai dari Mr. Adit Adiono. Please introduce yourself. Is there? There's no ya, nggak ada. Kita mulai dari Aldila G. Istantina. Please introduce yourself. There? Nggak ada juga nih ya. Oke. Aldila, please unmute yourself. There's no? Okay. Alvenia, please introduce yourself. Pada malu-malu nih untuk kenalannya ya. Oke, kita mulai dari Sinta, maybe. Maaf, saya mau. Oh ya, Alvenia, please. Alvenia, please. Oke. Sebelumnya saya minta maaf nggak bisa open cam ya. It's okay. Oke. Perkenalkan, nama saya Alvenia, bisa dipanggil Venia or Penia. Saya mahasiswa semester akhir. Ya, kesibukannya menyelesaikan skripsi belakangan ini. Ya, itu aja dari saya. Thank you. What is your major? Accounting. Accounting. Thank you. I really appreciate with your time, but you're still learning TOEFL ya. Terima kasih. Sibuk skripsi tapi masih ngerjain masih join TOEFL. Really appreciate. Okay, next kita go to Akbar Mudatsir. Are there? Akbar? Akbar? There is no. Adil Bijaki. Please, Adil. Oh, izin ke toilet. Oke, oke. Go for yourself ya. Silakan kalau mau ke toilet dulu, jangan ditahan ya. Aldila, ada nggak Aldila? Aldila J Istantia? Ada? There is no. We go to Alisha Cahyani. Alisa Cahyani, please. There is no. Halo, Halo. saya. Yes, please. Yes, please. Sebelumnya maaf ya saya nggak bisa on cam. Yes, okay. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alisa Cahyani, saya dari Jakarta. Saya sekarang sama kayak Kak siapa tadi yang sebelumnya, saya masih mahasiswa semester akhir dari jurusan bimbingan dan konseling. Oh, okay. Why do you try to learn TOEFL then? Kenapa belajar TOEFL? Karena syaratnya harus ini kan ada TOEFL-nya. Oh, I see. Okay, so please later if you have difficulty inform me ya. Kalau nanti ada kesulitan bisa info. Okay, thank you. Thank you, Lisa. Dan Amalia Fikiah. Halo, Amalia. Okay. There is no voice. Halo, Yes, good. Okay. nama saya Amalia Fikia, saya asal dari Surabaya, bisa dipanggil Amel. Saya sekarang ini sih kesibukannya ibu rumah tangga aja. Okay, why do you want to study TOEFL then? Rencananya ingin lanjut kerja lagi sih, Oh, ambil okay. S2. Oh, that's very nice. Thank you for joining this class ya. Nice to know you. Oke, kita lanjut ke Aya. Aya, I don't know the full name, but it's Aya. Ya, halo. Oke. Nggak bisa on cam. Yes.
Nama saya Nurfatirana Anggraini, bisa dipanggil Ayah. Saya dari Padang tapi sekarang stay di Jakarta. Sekarang kesibukannya lagi jalanin bisnis online. Mm-mm. Kenapa ikut TOEFL? Mungkin untuk daftar kerja di BUMN atau ikut CPNS nantinya. Okay, just to validate, your name is Nurfa Tiarana Anggraini. Ya, Okay, thank you for joining the class. Success for your business then. Anyway, yeah. thank you. Thank you. Then we go to Dinda. Dinda, please. Yes, mohon maaf belum bisa on cam. Yeah. Sorry. Okay. Okay, let me introduce myself. My name is Dinda Rachel Alia. You can call me Dinda. I am from Lampung. I am an employee in one of FMGC company. Mhm. Thank you. Okay, thank you. You were from the same city as me, but now I'm moving to Yogyakarta since 2012. Saya dulu dari Lampung juga, lahir dan besar di Lampung. Are you native Lampung or not? Sorry, Are you native Lampung or not? not. Oh, Not. not. Yeah. Okay. Okay, thank you. Nice to know you. Yeah, nice to know you. Okay, then ST. Let's we check ya. There ST. Oh, there is no Ika. Ika plus. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ika. Maaf, masih off. Ya, oke oke. Saya Ika, kesibukannya mempersiapkan untuk studi lanjut Oh, dari Jakarta. Ika. Jessica or not? Your full name? Ika Maruya Kusuma. Ika Maria Kusum. Okay, I'm looking for Ika. Okay. So what are you going to continue? What study do you want to continue? Farmasi. Farmasi, I Ya. see. Do you want to study abroad or Indonesia? Ya. Mau study di Indonesia atau di? Ya, di Indonesia, di Indonesia. Okay, thank you for joining my class ya, Ika ya. Okay, next we go to after Ika kita ke Lulu, please. Lulu, halo Lulu. Ya, halo Kak. Halo. Perkenalkan, nama saya Lulu Syahrini, bisa dipanggil Lulu, dari jurusan Hukum Universitas Tridharma dari Magelang. Okay, you're from Magelang. Okay, thank you. Why do you want to study TOEFL then? Sama kayak Kak Alisha tadi buat syarat ini lulus universitas. Oh, okay. Thank you, yeah. So you're going to graduate it. Hope you're Thank very you. successful with that. Thank you, Lulu. Then we go to Hanif Said Afilah. Ya, Yes. Alfa. Oke, please, Hanif. Oke, maaf sebelumnya belum bisa on cam. Oke. Perkenalkan, nama saya M. Hanif Said Apla, biasanya dipanggil Hanif. Saya berasal dari Palembang. Saya fresh graduate dari Universitas Islam Indonesia. Terima kasih. Okay, so now you are in Palembang or in Jogja? Palembang, Mas, sekarang. Okay, thank you for joining my class ya. Yes. Okay, then we go to M. Hanif dan M. Latif, please. M. Latif di Putra. Oh, halo Mister. Halo. Ya, saya perkenalkan teman-teman. Saya Latif, saya dari Jakarta. Oke. Kesibukan sehari-hari saya mengajar di salah satu sekolah negeri, sekolah dasar. What are you teaching? Ya, yes, Mister. Teaching I'm apa? teaching wali kelas 5, Oh, very guru nice. kelas. If elementary schools nowadays like they tend to teach every subjects ya. Ya, all subject like matematik, IPA, bahasa, Yeah, okay, that's ya seni, thank you. etc. You have a hard work. Hope you like it. Yeah, thank you for joining my class.
Thank you, Mister. Okay, thank you. Then we go to alternative. We go to okay, Maria Teresa. Maria Teresa, Sister? Maria? Oke, Sir. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam, Yes, okay. karena saya sambil bekerja. Okay, thank you. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Maria Teresa Rahel Naibaho. Saya berasal dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kesibukan saya saat ini yakni freelance, dan saya juga mengapa saya ingin belajar dan masuk kelas ini karena saya sudah mempersiapkan untuk pekerjaan yang akan saya daftar. Begitu. See Terima job kasih, requirement, Sir. yeah. Ya. Okay, thank you. With your activity, you're still allocating your time to study this. I really appreciate. Terima kasih. Walaupun ada kesibukan, tapi tetap ikut kelas nih ya. I like it. Thank you. We go to Monica. Monica, please. Hello, Monica. Halo, Sir. Hello, please introduce yourself. Nama saya Monica. Saya asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Kegiatan saya sekarang ini kerja sebagai karyawan swasta di perusahaan karyawan swasta juga. Belajar TOEFL untuk memenuhi kebutuhan kerja sih, Sir. Okay, so you are now in Medan. Iya. Okay, thank you ya. You're allocating the time with your activity for joining Oke, the. Sir. Okay, nice. We go to after Monica. We go to Muhammad Lutfi, please. Yes. Could you hear my voice clearly? Absolutely. Thank you. Okay. My name is Muhammad Lutfi Manullah, and I am from Jepara, and I currently work as a frontliner at bank. And my reason for joining this class is to continue my study for the requirement to continue my study. Oh, I see. Master degree. Thank you for joining the class. Yeah. Hope later if you have difficulty, please just let me know. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Then we go to Norma, please. Norma? Hello, Norma. We cannot hear your voice, Norma. Norma nggak ada suaranya ya, teman-teman. Can you hear Norma voice? Ada yang bisa dengar suaranya Norma? Nggak bisa ya? Oke. Kayaknya lagi ada troubles. Norma with your mic. Oke, kita mute dulu. Kita ganti dulu ya. Nanti we can back to you. Muhammad lebih. Panji Fadila N, please. Hello, sir. You can hear my. Okay. Good. Let me introduce myself. My name is Panji Fadila Naramasa. I'm a student at one of university in Bandung. I'm joining in this class because I want, because my certification for my graduation. Oh, okay. The graduation standard. Yeah. Okay. Thank you for joining us. And then if later you have difficulty, just let me know. Okay, next we go to Rifki Devino, please. Rifki. Ya, suaranya kedengeran, Pak? Aman. Ya, Pak, suaranya kedengeran? Yes. Oh ya. Ya, sebelumnya saya belum bisa on cam. Nama saya Muhammad Rifki Devino. Saya lulusan baru atau fresh graduate dari UNS. Sementara ini saya di rumah di Bandung, dan alasan untuk mengambil TOEFL adalah untuk melamar pekerjaan dan mempersiapkan untuk tes BUMN juga. Okay. Yeah, thank you for allocating this time.
and good luck with your process. Yeah, it's gonna be a long journey for you. Okay, we go to Pak Ricky Arswendi, please. Okay, I will. You're still muted. Masih di mute. Okay. Hello. Okay. Hello, sir. I'm Ricky Arswendi. I'm originally from Makassar, but I stay in Tangerang right now. I need to take this course is because I need to purpose my next study to continue my study, especially for the communication strategy. Yeah. Okay, so thank you for joining the class, and you're still passionate on learning. Yeah, and then later if you have difficulty, just let me know. Thank you. Thank you. Okay, then we go to Sarah Grace Jilena. Hello. 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 Your voice is not that clear, but I will try. Sarah. Sarah is getting lost. Yeah. Okay, we move to Saskia. Saskia, please. Okay, hello everyone. Andi Saskia, but you can call me Saskia. Could you please hear my voice? Yes. Okay, but you can call me Saskia. I stayed in Jakarta, and I'm a fresh graduate from psychology. Currently, I'm doing part-time job as a special education teachers. And the reason I take this course because I want to upgrade my scores and just like others, prepare for applying for jobs. Thank you. Thank you for joining the class. Yeah. Then Sinta, please Sinta. Halo, Halo. perkenalkan nama saya Sinta. Saya dari Samarinda. Untuk pendidikan saya sebelumnya itu adalah bidan. Saya berencana untuk mengambil pendidikan S2 kebidanan. I see. Okay, thank you yeah for joining this class, Sinta. Okay, the next is Siti Rohmah. Siti Rohmah. Halo. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah, asal dari Sukabumi. Kesibukan saya sekarang sebagai tenaga pendidik. Demikian, terima kasih. Okay, thank you for joining the class, Siti Rohmah. I guess now we already went. Adil, do you want to introduce yourself, Adil? Yeah, introduce myself. My name is Adil Bijake. I'm fresh graduate from Universitas Gunadarma. Why I want to this class because I want to upgrade my score and for a job. Also, you have taken the TOEFL before, yeah? Yeah. How was your score? Yeah, it's just a prediction in IELTS. My score is 533. Okay, that's nice. And your target is? What? Your target? My target is upper than that, but is if same, I can hold in my score. It's good for me. Okay, thank you, Adil, for joining this class, yeah. And hope later I can help you to get more score than that, higher score than your previous score. Okay, anybody wants to introduce yourself? Maybe I miss your sections or something. Ada yang mau kenalan? Mungkin tadi kelewat. Oh iya, Yes, please. Aldila. iya, maaf tadi rekoneksi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldila dari Kudus. Saat ini bekerja menjadi dokter spesialis obstetrik ginekologi di salah satu rumah sakit di Kudus. Rencananya untuk mengambil LPDP untuk subspesialis.
SP2. Okay, so with your time, I guess like you have limited time, but hope later you can be active in this class. But if later you have difficulty, just let me know ya. Kalau nanti susah ikut kelasnya, bisa di info gitu ya. Oh ya, oke. Terima kasih. Anybody else? Ada yang mau kenalan lagi? Halo Pak, Yes, saya please. belum kenalan yang Yes. Norma tadi. Oke, Norma, please. Ya, perkenalkan nama saya Norma Ahmadianti. Saya dari Sidoarjo. Saya dari fresh graduate Universitas Erlangga. Alasan saya ikut TOEFL ini yaitu untuk ini Pak, apa namanya, melamar pekerjaan sih. Karena banyak persyaratan yang harus menyertakan TOEFL gitu. Okay, what kind of Iya, job are you trying to apply? iya Pak. Pekerjaan apa yang mau dicoba? Banyak sih Pak, kemarin tuh habis gagalnya MDP Garuda itu karena saya kayaknya nggak menyertakan TOEFL-nya itu sih. Oh, Iya, Garuda. What iya was terus habis itu iya saya juga mau daftar Astra di mana juga harus menyertakan TOEFL. Jadi saya buru-buru ikut ini. Oh, okay. Hope later I can help you ya. Nanti Iya, kalau kesusahan info, because this is important for you, then I will try to help as much as I can do. iya Pak. Okay. Well, thank you everyone. Anybody else? Ada yang mau kenalan lagi yang mungkin kelewat? Aman ya. Nanti juga ada sesi sih sebenarnya. Once on the practice, we'll have more juga di kenalan-kenalan. Well, thank you anyway, everybody. You have introduced yourself. It's a good. So if I picture out most of the purposes you are going to take this TOEFL test because of you are going to continue educations or you are going to apply for a job. It means something important for you, yeah, for the education or for the job. I do understand TOEFL is one of the difficult things, and I don't know what's your level nowadays. Maybe some of you have taken the test before, and some of you are not. Jadi beberapa teman-teman mungkin udah ambil tes, yang lain belum gitu ya. And it's okay, because in English Fit we also facilitated by 2 tests. Teman-teman ada 2 tes yang bisa teman-teman akses. Nanti tak kasih tahu. Nah, dari situ, I expect that you can do the first before the class, and then the second after the class to see is your score improving or not. If later you are not improving, you might also join the next sessions, and maybe if you have difficulty in what sections, I can adjust it, what I can improve with your score gitu ya. Seandainya nanti tes pertama dan tes kedua nggak ada peningkatan, teman-teman nanti bisa info saya di skill mana yang nggak ada peningkatan, sehingga saya juga bisa bantu teman-teman gimana cara meningkatkan skornya begitu ya. That things. And before going more with the class, sebelum kita banyak ini ya apa namanya bahas tentang materinya, I will give you a shot to the access of your class. Jadi teman-teman harusnya ada 3 akses yang dimiliki terkait dengan pembelajaran dulu. Related to learning, you might check in apps or website. On the features kelas saya, di fitur kelas saya, harusnya teman-teman ada akses yang pertama, that is on TOEFL Reading Mastery. Di sini nih, di bagian TOEFL Reading Mastery. It's all the lesson and also practices of TOEFL reading. Di sini adalah materi dan practice TOEFL yang teman-teman juga bisa akses selain dari penjelasan saya di kelas. And then the second, it's also TOEFL listening mastery. Dari TOEFL listening, it's all the practices and also the lessons of the TOEFL. TOEFL listening ya, spesifik di listening TOEFL. And then this one is the grammar for TOEFL hack. It's also yang bagian grammarnya, materi dan juga exercises.
Jadi teman-teman kalau mau ngejar duluan nih dari materinya, tonton videonya, baca e-booknya, ngerjain soalnya, nanti kalau ada kesulitan ditanyain di kelas, it's also possible. But if you want to attend the class first, later you watch the video, it's also possible. Kalau teman-teman pengen ikut kelasnya dulu, baru nanti ulang lagi dengan video penjelasannya, juga nggak apa-apa. It's up to you. Teman-teman boleh milih di bagian mana. And then for the certification test, teman-teman harusnya ada paling tidak 2 tes, ya, ada 2 tes, 1 dan 2 something, nomornya bisa dapat berapa karena every person will have different. Biasanya 1-2 orangnya akan beda dapatnya gitu ya. Nah, you might do one at first, boleh lakukan 1 mungkin setelah kelas ini atau mungkin besok, it's okay. But I expect you have your level. Di bagian pertama teman-teman tahu levelnya teman-teman di berapa nih skornya gitu ya. And then the next nanti kalau udah selesai kelasnya bisa tes lagi. But don't worry, this test is accessible, so you might access it whenever you are free. Teman-teman bisa ngakses kapan saja selama teman-teman punya waktu gitu ya. Mau diakses sekarang boleh, mau dites nanti setelah kelas, sebulan setelah kelas, it's okay. Tapi for my recommendations, you have to access it one at first and then one at the end. 1 di awal, 1 di akhir. To know your progress. Untuk tahu progress teman-teman udah sampai mana nih gitu ya. Apakah udah ada perkembangan atau belum gitu. Karena kalau nggak ada perkembangan, you might protest me, you will get my more advice, you will have my free class and something to improve your TOEFL score. Teman-teman akan aku usahakan ada improvement di situ. Kalau nggak ada improvement, teman-teman boleh terus minta bantuanku untuk mengimprove skillnya teman-teman begitu. Things ya, itu terkait aksesnya. Nah, if you haven't seen this into your dashboard, into your class, kalau teman-teman belum melihat ini di bagian kelas teman-teman, you might text di admin. Kamu boleh text di admin bilang, oh, aku belum dapat akses materinya, aku belum dapat akses tes TOEFL-nya dari kelas TOEFL Masterclass, and then they will give it to you gitu ya. Teman-teman akan dikasih. Gitu. That's a thing ya. Itu hal pertama terkait dengan kelas kita. And now we are going to the lessons. Kita akan mulai sesi pertama ya on this evening. Oh yeah, before it I haven't introduced myself ya. You just introduce yourself, but I haven't introduced mine. So I am Lang. You just call me Lang is okay. It's better for me ya. So to get it closer. Don't need to call me Pak or Mas or Sir or anything. Just call me Lang. I believe that I am younger than you, so you might just call me Lang. It's okay. Then actually I am from Lampung, but because of my study, I had to go to Jogja. Then I started living in Jogja from 2012 till now, and my focuses, is actually. Dinan. Moment. Dinan. Wait a moment. I will mute somebody. Already muted. My focus and my objectives both in scholarships and also teaching certifications. Nah, teman-teman kalau mungkin ada yang pengen nyiapin beasiswa atau mungkin certifications both TOEFL or IELTS, you can discuss more with me. Because these 2 objectives is actually my special observations ya. Jadi saya concernnya di beasiswa dan juga persiapan tes baik TOEFL ataupun IELTS. Jadi teman-teman kalau ada concerns tentang mau nyiapin beasiswa dalam atau luar negeri, LPDP, Chevening, Fulbright, and so on, you might discuss more with me because I have been through with many things related to that ya. Saya sudah sering nemenin teman-teman yang mau coba daftar something like that gitu. Termasuk juga kalau preparation test ya TOEFL and also IELTS. And fortunately in this class we are focusing on TOEFL. But if someday you are going to IELTS or something, you also might ask me anytime you want to related to this 2 objectives ya. Okay, that thing's all about me. And now let's go to the lesson. Kita akan
mulai ke lesson kita malam ini. That's the introductions to the TOEFL. Wait a moment. I will share your screen. I will not use the PPT like maybe commonly you know the bootcamp, yeah. But I will use like handwriting something so it can be adjustable. If you need more explanations on some areas, I can adjust it. So it's not that fixed, but I have the counters, I have the point, something to share to you. Jadi kita nggak pakai PPT untuk memaksimalkan. Kalau teman-teman pengen penjelasan lebih, tinggal langsung tak tulis di sini or something else. Okay, we'll go to TOEFL, teman-teman. Maybe you haven't known more about the TOEFL, and it's lovable for me to start from TOEFL. What is TOEFL, and why do you need to get TOEFL? Yeah, TOEFL exactly is actually the certification test for English as a foreign language. Jadi TOEFL itu basicnya gini, teman-teman. Ini tes sertifikasi bahasa Inggris untuk penutur asing. So for native speaker, seandainya negaranya berbahasa Inggris, dia nggak perlu tes TOEFL. IELTS konsepnya juga sama. And it's developed by ETS. Dan yang punya TOEFL itu ETS. Seandainya Honda Beat punyanya, Beat itu punya Honda, TOEFL punya ETS. Something like that. So if stated like TOEFL punyanya English Suite, nggak ada. English Suite nggak punya TOEFL. But English Suite collaborated with ETS to sell the product ETS, gitu ya. Because ETS is actually American company and they cannot sell directly in Indonesia. Ya, jadi mereka nggak bisa langsung jualan di Indonesia, ITS buat kantor buat jualan nggak bisa, maka mereka dulu partnership harus ada partnership masuk untuk instansi pendidikan, kayak gitu. Jadi itu dari ITS. Then why they create TOEFL? Kenapa ITS itu bikin TOEFL? Because at very first time, American was the destinations for education. Most of the schools, they got registrations from foreigners and they are confused. Do they have to accept them or not? But because of they are confused, if I accept them, do they have the capability in English, in communications? That's why this opportunity taken by ITS. Dulu Amerika tuh jadi pusat pendidikan di pertama gitu ya, awal-awal dulu. Tapi banyak pendaftar yang dari luar, dari Cina, dari Afrika, coba daftar di universitas-universitas di Amerika, kampus-kampus di sana bingung loh. Nanti kalau tak terima bahasa Inggrisnya mereka bisa nggak nih ikutin perkuliahan? Nah, peluang ini yang diambil ITS untuk menstandarisasi. Oh ya udah kalau gitu tak buat tes aja supaya kamu tinggal nyuruh mereka tes ini, nanti bisa diverifikasi. That's why as a context it will be academic. And it's also answer your questions. Why some of my friends they have very good at speaking, but when they do the TOEFL, their score is not that good. Ya. Ini menjawab pertanyaan teman-teman. Kenapa beberapa temanku itu punya speaking skill-nya bagus nih, nyanyi bahasa Inggris lancar banget, tapi ketika tes TOEFL skornya jelek. Kenapa? Ya karena ini konteksnya akademik. It's not general English, it's academic. Ini memang didesain secara akademik. Nah, karena tadi, if you remember, most of the purpose is to assess somebody who wants to study in America, maka konteksnya yang mereka bikin pun juga sama. Academic ini in American Studies. Jadi rata-rata walaupun akademik masih ada pengerucutnya lagi, yaitu perkuliahan atau mata kuliah yang ada di Amerika. Jadi lebih Amerika banget lah istilahnya, Amerika banget ya. That simple something like that. So if you want to get the TOEFL from nowadays, you have the tips. Kalau kamu pengen dapat TOEFL tinggi, ya udah sering-sering aja ngepoin tentang sejarahnya Amerika, bisnis di Amerika, broadcasting di Amerika, or anything, because it's all about the Amerika. Pasti akan tentang Amerika. So you just need to notice what is actually American things.
Nah, terus at the very first time ITS ini membuat TOEFL, ya, the generations disebutnya TOEFL PBT. Nah, pertama kali TOEFL itu dibuat namanya TOEFL PBT, paper based test. So somebody takes the TOEFL based on the paper. Jadi ada kertasnya, mereka ambil tes, dengerin audio, dikerjakan di tes. Itu PBT, paper based test. Oke, paper based test. Nah, terus setelah paper berkembang, ternyata ada the new development that is TOEFL CBT. Ada TOEFL CBT, that is computer based test. Tesnya udah nggak lagi pakai kertas, tapi udah pakai komputer. Oke, on this part, TOEFL is not only available in America, but also available in almost all of the countries. Jadi kalau yang PBT dulu tuh baru ada di Amerika. Kalau mau tes TOEFL ke Amerika sama. Nah, pas udah ada komputer, ini udah mulai penjualannya udah masuk negara-negara lain gitu. Kalau dulu orang pengen kuliah di Amerika, ya harus ke Amerika dulu, harus tes ini. Kalau nggak lulus pulang gitu. Nah, kalau sekarang udah ada di mana-mana dengan adanya computer based test. Nah, disinilah ketika dia mau masuk ke negara yang lain tadi ya, kan they need partners. Nah, partnersnya inilah yang disebut ITP, Institutional Testing Program. Artinya, institusi membeli tes TOEFL, lisensinya, terus kemudian digunakan. If you are from the big university, such as UI, UGM, kampus-kampus negeri, mereka kan punya TOEFL ITP. Maksudnya apa? Berarti itu. Dia nggak bikin tes TOEFL, tapi dia beli dari ITS, dijual sama mereka. Itu namanya ITP. Ya, these things. Nah, sampai sini nih, mereka assessing, listening, structure atau grammar, ya, structure, and reading. Nah, di Indonesia kita masih berhenti sampai sini. In Indonesia mostly kita berhenti sampai sini. But it's actually hari ini per hari ini it's already ada namanya IBT, Internet Based Test. If the previous they want to get renew the score, itu tuh harus beli masternya lagi untuk mendapatkan tes versi baru. Nah, sekarang IBT udah Internet Based Test. Bisa aja setiap hari soalnya beda, itu bisa. Karena it's already updated on the internet. Nah, ini yang sekarang ditambah di IBT ini udah ada namanya speaking, terus di bagian structure diganti menjadi writing. Oke, that's the thing. Ya, ini perubahannya. Jadi kalau sebelumnya itu masih 3 sessions, yang IBT hari ini speaking. Ada tambahan speaking and also the price. IBT di sini harganya itu I'm so sorry to mention, but it's around 3 million. Tergantung harga dolar di antara 3 juta something. Kalau kemarin katanya dolar sampai 8.000. Kalau kemarin kan teman-teman lihat di internet katanya dolar sampai 8.000 berarti nggak 3 juta. Tapi kan nyataannya dolar itu 16.000 berarti 3, something. Bisa saja 3,3. Ya, it depends on. Harganya itu selalu menyesuaikan dolar. Nah, if di sini yang it's ITS license itu harganya is actually it's around 700 to 800 lah. Sekitaran 700 sampai 800 depends on the quality and also the partnership with the ITS. Tapi rata-rata ya kisaran itu. Nah, saranku teman-teman, kalau if you're going to take the TOEFL, you have to make sure which TOEFL that they have to identify. TOEFL yang mana yang mereka gunakan. Jangan sampai nanti teman-teman tes tapi nggak sesuai dengan requirements-nya. Kalau dia cuma nyebutin TOEFL, clarify TOEFL yang mana gitu. And there is a chaos. Ada chaos sebelumnya di pendaftaran CPNS. Di ITP di CPNS previous years itu menyaratkan ITP. Tapi skornya itu mereka tuh kisarannya
Kalau nggak salah 70 sampai 111 kalau nggak salah ya persyaratannya. Ini wrong. Ini salah. Secara sistem mereka harusnya salah. ITP itu skornya nggak begini, tapi skornya 327 sampai 670-an. 77 lah, let's say kayak gitu. Skornya harusnya kayak gini. Nah, English Fit as a providers also we facilitated a protest to this, but as always, the government didn't reply it. Kemarin kan banyak banget yang udah ngambil tes ITP loh, kok skornya di sini persyaratannya cuma ratusan, kok punya kita sampai ada yang 500, ada something, gimana nih gitu. Pada protes, termasuk English Fit juga protes, mengirimkan surat ke government, tapi nggak ada balasan, dan itu chaos. Kalau teman-teman cari di internet, berapa skor TOEFL ITP itu pasti yang di bawah ini, saran ini. Nah, kalau yang ini apa? TOEFL IBT tadi. Ini skor TOEFL IBT. Ya. Jadi pastikan. Nah, but if my comments ya, seandainya kemarin nanti teman-teman mungkin pengen CPNS atau BUMN disyaratkan TOEFL IBT, you have to make sure tesnya seharga 3 juta. Itu untuk persyaratan orang mencari kerja, tak rasa too expensive ya. Kalau seharga itu mau cari kerja, masa disuruh tes seharga itu. Soalnya kalau beasiswa, it makes sense ya, itu masuk akal gitu. Nah, ini tentang TOEFL. So which one do you want to, and so what a kind of test that you are going to take? Nanti teman-teman bisa pelajari lagi, pilih yang mana. But what we are concerning into these 3 skills. Yang kita pelajari adalah 3 skill tadi: reading, listening, and grammar of structures. Okay, something like that. Nah, terus now about the score. In Indonesia, mostly the score passage range is around 450 to 550. Ini umumnya mereka mempersyaratkan 450 sampai 550. It means it's around 70% of the exercises. Kalau teman-teman mengharapkan nilai 450 sampai 550-an, itu berarti sekitaran 70-an% amannya benar dari total soal. It means if you're given 10 exercises on the practice, kamu benar 7. Itu kamu bisa ngarap skormu di real test sekitaran 550. But if less than that, itu tisu. You have to prepare Gigi it. itu ya. Come on, I will meet somebody. Hati-hati. Already. Nah, itu kalau teman-teman target skornya segini. Kalau beberapa ada yang menarget skornya 600 deh aku targetnya gitu ya. 600, it means you have to go with this point. 85% to 90% is okay. If 600 plus, ya plusnya banyak, you have to go with 90%, 90%. Ini you might validate in every practice. Teman-teman bisa validate in every practice. As example, nanti sesi 1 ada practice, kamu benar 50, berarti skormu masih di bawah dari targetmu. Tapi kalau benar 60, 70, 80, 90, nah itu kamu bisa mengikur mana yang harus kamu optimalkan gitu ya. That's a thing. Okay. And now on the sections. Seperti yang tak sebutin tadi, teman-teman, ada 3 sections. That is listening, grammar, and reading. Ada 3 skill ini. And most of you, when I ask you, what are you going to study? You are focusing on the most difficult one. Ada 3 sesi, tapi kalau tak tanya, kamu pengen belajar yang mana? Pasti kamu akan memulai dari yang paling sulit. Ini nih aku paling nggak bisa, kamu mulai. It's mistaken. Itu salah. Why? Because it will be cumulative. Itu akan kumulatif. Skornya itu kumulatif, teman-teman. Skornya kumulatif, digabungkan, dibagi gitu ya. Nah, nanti kalau kamu mulainya dari yang paling sulit, you already spend your energy, but the improvement itu sedikit biasanya. Kalau kamu udah dasarnya sulit di awal, improvementnya dikit. Maka mulailah dari yang paling mudah. Kalau seandainya readingmu perfect, grammarmu yang paling sulit agak bagus, listening skillnya agak bagus, kamu terbantu di reading. Okay, you get help from reading. So, what skills? That's the easiest one for you. Started from that to practice.
mana skill yang paling mudah buat teman-teman, mulailah dari situ. And in general, secara general, kita akan mulai itu dari sini. Dari reading. Ya. After reading, we go to listening. After listening, we go to grammar. Ini urutan belajar umumnya. But if you have difference, nanti teman-teman bisa set, oh yang penting ikut kelas dulu aja, nanti pas belajar mandiri kamu bisa atur sesuka kamu. Tapi kebanyakan dari difficulty di Indonesia terutama itu, dia akan mulai dari reading. Reading ini mudah buat mereka, buat kita, karena kita udah terbiasa pasif. Oke, passive users ya. Jadi kita biasa baca, bisa dengerin. Makanya reading dan listening itu lebih mudah daripada grammar. Grammar itu aktif, menyusun, nulis. Itu biasanya kita speaking itu lebih difficult. That's why kita taruh di akhir. Oke, nanti kalau tak taruh grammar duluan, kamu udah satu meeting udah desperate, udah nggak suka kelasnya, dan you will not join, udah nggak dapat reading, nggak dapat lainnya. But if we start from reading, I hope you can join, menikmati secara bertahap. Begitu ya. That things. That's why let's go to reading. Mari kita mulai ke reading, teman-teman. Oke. Reading. Teman-teman kan udah buat akun semua ya. I will share you exercise. Aku akan share teman-teman exercise. Di situ nanti teman-teman bisa langsung kerjakan. We want to test before I explain to you how many score did you get. Wait a moment. This is TOEFL how many? 31 ya. Hello, Aldila, is there any problem? I share you a link in a chat. Tak kasih link teman-teman di chat. Silahkan diklik linknya. Silahkan diklik linknya. Oh my goodness, it's direct. Ini baru ke direct. Baru harus tak kirim ke semua. Oke, silahkan. It's already to all. To everyone. Can you? Can you see the link already? Oke, nanti kalau teman-teman klik linknya, it will be like this. Nanti kalau teman-teman klik, langsung munculnya ini. You just start the quiz. Langsung mulai quiz and work on it. Silahkan kerjakan. I am waiting, and later after you kerjakan, kita akan bisa melihat your report like this one. Ini Angela nih, in the previous Angela dapat 10 PTS ini, but after ini ya, after lessons, setelah tes sesi yang kedua. Nah, kita lihat teman-teman bisa benar berapa in TOEFL 31 ya, batch 31. I am waiting, teman-teman silahkan mulai. Yang nggak bisa mengerjakan please let me know ya, yang nggak bisa ngeklik dan nggak bisa got the access. Pastikan teman-teman ngerjainnya pakai email yang terdaftar, yang di English terdaftar. Bisa? Can you? Oke, bisa ya. Oke, we are waiting. Kita kasih waktu 10 menit kelamaan. We give time maybe 7 minutes ya teman-teman ya. It's enough we give 7 minutes. Maximum 7 minutes teman-teman. We'll start the timer.
Hasan seriously. Hasan nol ini udah ngerjain ya. Cepet banget ya Hasan nih. Mute somebody. 7 minutes. Do it. Ya, silakan. Mister, sorry. Yes, please. Saya kan Zoom-nya di handphone ya. Mm-mm. Kira-kira itu bisa nggak ya dikerjakan di handphone? Soalnya pas sudah diklik itu seperti ada trouble gitu. Apakah direkomendasikannya jangan di handphone? Direkomendasikannya memang bukan di handphone. Kalau di handphone, download apps-nya dulu. Nah, biasanya langsung ke apps. Tapi sudah mendownload. Jadi Apps-nya mungkin sudah download? iya sudah download. Oh, sama. Oke. Can you screenshot what's the error gitu? Coba screenshot kirim ke grup coba. Ke grup WhatsApp ya. So I want to make sure. Harusnya let Saya me coba try. diklik dulu lagi itu linknya. Okay. I will try ya. Coba tak ulang. In my phone, is that error also? Boleh chat ke aku yang error. HP-nya apa? Harusnya sih. I will show you mine. Di tempatku working. My phone working. Kalau teman-teman timernya error. Oke, linknya. Oke. Linknya tak taruh di grup ya teman-teman. Nanti teman-teman yang error mungkin bisa menyusul. But kita waktunya tinggal berapa lagi sih? Cek. Waktunya tinggal 2 menit lagi. We cek dulu, teman-teman. Ada 2 yang selesai. Tinggal 2 menit lagi teman-teman waktunya. So if it's error for you now, nanti teman-teman bisa ngulang itu di after class, it's okay ya. Karena waktunya tinggal 2 menit. Teman-teman nggak fokus. Oke.
1 minute and a half. 1,5 menit lagi teman-teman. Kita cek lagi. Oke, Alif Gufron leading ya dengan 5. One minute left, everyone. Oke, time is up. Kita cek the biggest one. Wih, Latif already 9. Nice. Bagus, 9 ada yang 8. You'll get one more perfect answers ya. Oke, congrats for this. And now let's discuss the theory. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman hadapi itu ada 2 modelnya. That is main ideas and transition. Apa sih main ideas and transitions? Kalau main ideas itu artinya ide pokok. Nah, ide pokok maybe you previously when you were at school, teman-teman mendengar konsep induktif, deduktif, dan campuran, ya kan? Teman-teman mendengar konsep induktif, deduktif, dan campuran. You might use that to work on this. Teman-teman bisa menggunakan ini untuk mengerjakan soal tipikal main ideas. Maksudnya gimana? Jadi kebanyakan teks itu ditulis ide pokoknya di awal kalimat. Di awal dari paragraf tertentu gitu ya. Seandainya paragrafnya ini nih gitu ya. Kalimatnya ada 1, 2, 3, 4 gitu. Maka ide pokok itu kebanyakan ada di sini nih, kalimat pertama. Ya. Kalimat 1. So you just need to read the first sentence. Hampir 90% kamu membaca kalimat pertamanya itu udah bisa menemukan ide pokoknya. And the rest, sisanya ini biasanya ini kan tadi disebut main ideas ya, atau ide pokok atau topic sentence. Sisanya ini biasanya adalah supporting sentence atau kalimat pendukung. It's 90%. 90% tuh rata-rata kayak gitu. But other than that, ada juga tipikal yang kedua. That is di sini. Ide pokoknya, ya, topic sentence atau main ideas ada di sini, ada di akhir. And the kalimat before itu adalah supporting sentence atau kalimat pendukung. So either di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Kalimat terakhir. Okay. And the last one, it's combination. Yang terakhir itu combinations. Ditaruh sedikit di awal, terus kemudian diperjelas di bagian akhir topik sentence-nya. Topik sentence 1, topik sentence 2. Nah, terus sisanya di tengah itu adalah supporting sentence. Maka, to work on this, untuk mengerjakan tipikal soal ini, kamu hanya perlu membaca kalimat pertama dan terakhir. Kalau seandainya soalnya cuma 1 paragraf. Oke, seandainya soalnya 1 paragraf. How if kamu punya soal tuh more than 1 paragraph? Bagaimana kalau soalnya itu lebih dari 1 paragraf? Maka you just need to read each paragraph like that. Kamu hanya perlu membaca kalimat pertama dan di akhir setiap paragrafnya. Terus kamu conclude. Kamu simpulkan. Apa yang terpenting dari semua hubungan paragraf tersebut?
That the first. Let's see the example. Kita akan lihat contohnya. Nah, contoh ini. Soal pertama, which of the following best expresses the subject of the passage? Subject itu sama main ideas. Topik subject itu tuh sama. Yang dicari adalah main ideas atau ide pokoknya. Coba kamu baca the first sentence and the last sentence of each paragraph. Berarti kamu tinggal membaca kalimat pertama dan kalimat terakhir. Atau kita mulai yang simple dulu dari kalimat pertamanya. Semua paragraf kamu baca kalimat pertamanya. Oke, as example this one. Terus kemudian ini sampai sini. Silakan baca tiga paragraf pertama dulu. Baca sampai titik biru yang tak kasih. Okay, numbers of staple crops are today quite commonplace in much of the world and feed much today's populations. Wheat was probably the earliest cereal to have been grown and most likely was a hybrid of wild grasses rather than a single grass. Beans are a diverse family of plants that have been cultivated for 8,000 years. Sisa paragrafnya. Sisa paragrafnya adalah this one sampai sini. Ingat ya, kalimat itu diselesaikan dengan titik dan diawali dengan huruf besar gitu. Jadi kalau kamu banyak titik kayak gini, mana nih kalimat yang akhirnya ini di sini karena M-nya besar. Kalau ini BC ini di bagian BC ini bukan ini ya, bukan ending kalimat, tapi itu singkatan, makanya di titik. Karena next-nya tidak huruf besar, maka dia bukan sentence. Ini silahkan dibaca. Okay, other crops that originated in the America are potatoes and maize. Relative of corn, maize was used extensively beginning around 5,000 before century in civilizations and what is today Mexico. While the cultivations of potato developed in civilizations in the Andes, at least as early as 100 before century. The last, the cultivations of rice is not as old as the cultivations of wheat, beans, and maize. Oke, sampai itu A, B, C, D kamu jawab mana? Type it. A, B, C, D kamu pilih mana jawabannya? It's the topic. Kamu tadi udah nyimpulin kan dari awal dapat ide. Kira-kira kamu jawab mana? Yang C, misalnya. C. Why? Latif kenapa milih C? Because di sini membahas tentang tanaman ya, tanaman utama yang dimakan sama masyarakat. Oke, itu di paragraf 1 kamu dapetin itu kan? Yes. Sisanya? Sisanya di awal-awal paragraf berikutnya. Di sini bahas ada kacang, ada jagung gitu-gitu. Oke. Yang pertama, betul alasan
ini bahwa a number of staples crop are today quite commonplace in much of today's and feed much of today's populations. Ini ngomongin tentang tanaman, ya, yang mana hari ini populer dan menjadi sumber makanan di populasi orang manusia hari ini. Terus kemudian kedua, dia nyebutin gini, wheat, gandum. Kemungkinan adalah sereal paling awal yang ditumbuhkan atau dikembangbiakkan gitu ya. Most likely was a hybrid. Kemungkinan besarnya adalah hibrida dari wild grasses, dari beberapa rumput-rumput liar, daripada single wild grass, daripada satu rumput liar. Jadi banyak dari jenis, kayaknya ini perkawinan begitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya, beans are diverse. Beans ini sangat, kacang-kacangan ini diverse family of plants that have been cultivated, sudah dikembangkan 8.000 tahun. Oke, 8.000 tahun. Nah, terus jangan lupa masih ada lanjutannya. Other crops that originated in the America. Tanaman-tanaman yang lain yang berasal dari Amerika adalah potatoes, kentang, maize, jagung, and relative of corns ya, jagung-jagungan gitu ya. Extensively beginning digunakan secara masif di 5.000 before century, and civilizations di masyarakat yang hari ini disebut sebagai Meksiko. Nah, kalau dari sini ini bukan hanya ngomongin tanamannya, tapi ngomongin tentang apa ya? Ada yang dari tanaman liar, ada yang awalnya dari Meksiko. Berarti ngomongin tentang apa? What is the answer then? Is that C? Atau that's D? Itu ngomongin tentang asal usulnya. So you have to combine nih. Secara ya ngomongin asal usulnya, ada yang dari dari tahun berapa, ada yang dari Meksiko. Ya, that's the answer is D. Ini yang disebut as mengcombine semua informasi. Oh, ternyata itu strukturnya bagaimana sih, dia itu ngomongin apa. That's ide pokok ya. Kalau terdiri dari kalimat banyak, you have to link semua paragrafnya, harus di-link semuanya. Jangan hanya fokus ke satu paragraf, oh yakin kayaknya intinya di paragraf. Enggak. Kalau teks itu berbentuk paragraf banyak, intinya dibagi di setiap paragrafnya. Makanya kalau dalam istilah akademik, sebuah penulisan itu harus coherence and cohesion, terstruktur dan terhubung kan antara setiap paragraf satu dan paragraf yang lain, sehingga tidak bisa sebuah inti dari teks bacaan diwakilkan satu paragraf pertama saja, nggak bisa, harus menyeluruh ke semuanya. Like that. Nah, kita kasih contoh yang simple. Nih, nah, sekarang paragraf kelima. Kamu baca kalimat pertama, can you answer or not? Nah, sekarang kamu baca satu baris kalimat awal ini, apa akan jadi jawabanmu? Kalau kamu baca satu kalimat di sini doang. What will be your answer? Oke. Kalimat pertama, dia ngomong the cultivations of rice is not as old as the cultivations of wheat, beans, and maize. Pertanian beras atau nasi gitu ya, itu tidak setua pertanian gandum, kacang-kacangan, atau jagung-jagungan. Dari sini mungkin kamu not that clear mau jawab B, C, D, or lain sebagainya. Tapi silakan baca kalimat terakhirnya. Sini. From there, itu silakan dibaca sampai akhir. Oke. From there, it later spread to China. Kemudian dari sana itu kemudian menyebar ke Cina.
Japan and various countries in Southeast Asia, dan beberapa negara di Asia Tenggara, which are today more major producer of the crop, yang hari ini menjadi produsen terbesar dari tanaman ini. Mana jawabanmu? Jawabanmu akan menjadi D. Yakin jadi D? Seriously, it becomes D. Tadi ngomongin tentang nasi, ya, ngomong tentang nasi, pertaniannya tidak setua apa? Setua gandum, jagung-jagungan, dan kacang-kacangan. Ini ngomongin nasi. Terus kemudian si nasi ini berkembang ke Cina, ke Jepang, ke negara Asia Tenggara. Apakah D? Jawabannya? Various crops itu cropsnya banyak, tanamannya banyak. Apa namanya? B, ya. That's the development of rice as cultivated. Nah, ini kok E lagi, B, sorry ya, kok malah tak klik. Jawabannya B, the development of rice as cultivated country. Ini cara teman-teman jawab. Kalau satu paragraf pertama tidak meyakinkan, ditambah di paragraf akhir. Tapi kuncinya harus ngeling. Kalau tadi kamu jawabnya dari from there it later spread terus jawab D, berarti kamu lupa di paragraf pertama tadi yang diomongin nasi, bukan various crops gitu. Ya tetap yang pertama tadi disimpan bahwa ini ngomongin tentang nasi kayak gitu ya. Terus kemudian menyebar, oh berarti perkembangannya nasi, development of rice. Nah terus yang teman-teman perlu understand, ya, you have to get it clear also bahwa in reading later you will see that it will have their ini. Jadi di reading itu nanti they have namanya paraphrase. Mereka akan ada namanya paraphrase. Artinya apa? Pergantian. It can be a word, it can be a structures. Diganti, dialih bahasakan. Baik secara kosakatanya atau baik secara susunannya atau grammarnya. Di sini the cultivations of rice menjadi the development of rice. Itu kan pergantian, cultivation jadi development. Jadi don't get it the word, but get it the meaning. Jangan fokus pada kosakatanya, tapi fokus pada meaningnya. Diganti apapun, tetap bisa nyambung karena yang penting maknanya. Itu skill pertama ya. Nah, terus kemudian on the second skill, previously we talk tentang transition. Nah, transition it's very simple sebenarnya. You just need to read each. Ya. Kamu tinggal menggunakan teks yang tadi, that previous strategy, tapi beda pendekatannya. Kalau the previously, kamu baca inti kalimatnya. Wait, can you see my screen or not yet? Can you see my screen? Not yet. Okay. Here ya. Sini. Kalau sebelumnya kan kamu ada beberapa paragraf, kamu dapetin intinya, terus kemudian kamu conclude, kamu simpulkan. And in the transitions bukan di conclude, tapi on the transition itu ketika kamu ngomong transition, kamu lihat how's the connections. Bagaimana koneksinya antara satu paragraf itu dengan paragraf yang lain. Ya, jadi tetap baca setiap paragrafnya di awal-awal kalimatnya aja. Terus koneksinya bagaimana? Koneksinya bagaimana? To get it clear, kita taruh contoh lagi. Caranya masih sama kayak tadi. Coba kamu lihat, kan tadi udah ngelihat ininya ya. Apa namanya, ide pokoknya. Terus ada pertanyaannya, how is the information in the passage organized? Bagaimana informasinya diorganize? Kamu lihat kalimat pertama, kalimat kedua, paragraf pertama, kalimat pertama, paragraf kedua, and so on.
menurutmu how it's arranged? Bagaimana terstrukturnya? Kalau kamu udah mahir, nggak perlu semuanya. 1, 2, 3 aja udah menjelaskan kalau kamu, aduh sorry, udah menjelaskan. Apakah various classifications of crops are described? A series of event is presented? The causes of certain effect are explained? Atau opposing ideas of contrast? Dari 1, 2, 3 aja coba, menurutmu. Hubungan antara paragraf itu apa? A, B, C, or D? Baca kalimat pertamanya aja cukup. Harusnya. Oke, nah ada yang jawab A, ada yang jawab B. Yang jawab A, alasannya a number of staples of crops. Alasannya biasanya kan gitu. Oh ini ada beberapa wheat dijelaskan, beans dijelaskan. Berarti ini akan various of classifications dijelaskan masing-masing. Oke. Nah, terus kemudian kalau yang dari tahun, ya, yang dari tahun pasti teman-teman, oh ini kan ada yang 10, ini ada yang 8.000 dari tua ke muda gitu ya, and so on penjelasan itu. Tapi remembers, fokusnya itu di bagian awal dulu. Ya, fokusnya di bagian awal dulu. And kalau tahun, you have to know before century dan not before century itu different. Kalau a series of event presented, ini enggak series karena ada yang 10.000, ada yang 5.000 before century, itu beda banget, maju mundur lagi kayak gitu ya. That's different. Maka yang benar adalah the various classifications. A series of eventnya salah. Kenapa? Loh, 10.000 tahun yang lalu, 8.000 tahun yang lalu, kemudian yang satu muncul 5.000 tahun before century, berarti lebih tua lagi gitu. Dari tua muda lebih tua lagi, berarti kan not series. Nah biasanya series itu seperti apa? Kalau kejadian yang pertama, kedua, awalnya secara runtut itu berurutan, it's a series event. Okay, like that. Kita akan melihat the next example. Supaya teman-teman lebih. Ini hanya 4 questions. Oke, nah always start with questions. Mulai dengan pertanyaannya. The main ideas of the passage is, silahkan baca kalimat pertama. Ini hanya 2 paragraf. Jadi you just need to read the first sentence, each paragraph dulu. Bisa nggak menjawab ini? Mbak. Yang udah bisa jawab, langsung gas jawabannya apa? Number 1. Sinta, why do you answer A, Sinta? Saya lihat dari paragraf pertama, terus paragraf kedua itu beberapa juga ada ketidakberuntungan terhadap nomor 13. Berarti ada beberapa persepsi terhadap nomor 13 terbagi jadi 2. Terbagi menjadi 2. Berarti the United States has some positive associations to the number. Okay. Berarti hanya positif aja ya? Oke, ada yang jawab B ini. Adil, kenapa Adil? Kalau berdasarkan yang tadi Kak Ang bilang, itu kan tadi ada ini kan yang di kalimat awal
per paragraf yang paragraf awal tuh kayak negatifnya, kalau yang paragraf kedua tuh kayak sebenarnya angka 13 tuh di Amerika tuh dijunjung tinggi gitu. Jadi kayak ada dua perbedaan sih. Oke, so there are positive and negative feeling. Apakah A atau B? Kita cek A. Deng deng. And B. That's correct. Ya, I'm so sorry, but betul seperti penjelasannya Adil. Di awal dia kan the number 13 has long been regarded as an omen of misfortune. Misfortune itu ketidakberuntungan. Oh, berarti kan negatif kan? And examples of negative superstitions. Dan contoh dari negative superstitions attached pada yang ditaruh pada nomor 13 ini. Nah, sementara even though kan artinya walaupun demikian, American culture contains numerous examples of traditions, superstitions of the misfortunes caused by the number 13. This number is also held in high esteem. Walaupun ada cultures yang nomor 13 ini jelek lah kayak gitu ya. This number 13 is also held in high esteem. Tapi nomor ini juga held in high esteem, ada positifnya, ada negatif. Okay, so the answer is B. Berarti the next number, what is the overall organization? Kalau kamu udah dapat gitu, overall organization siapa? Kalau yang masih ingat nggak perlu baca lagi, kalau yang lupa berarti harus baca lagi. Oke, ya, it's going to be C. Ada positif, ada negatif, berarti two contrasting views of number 13 are presented. Nah, that's the thing. Nah, enaknya TOEFL itu disusun secara akademik, jadi kamu ngerjainnya bisa terstruktur juga. Sebenarnya dari awal ke bawah itu it can be. Nah, the next ini the single paragraph ya, paragraf 1 main ideas-nya apa tuh? The first paragraph mainly presents tentang apa? Yang benar hadiahnya satu klaster di IKN. Ayo, what is your answers? Lutfi, why Lutfi? You answers D. Kenapa jawabannya D? Sebenarnya tadi lihat yang di first paragraph dulu, kalau first sentence dulu, kalau misalnya the number 13 itu has long been regarded as an omen of misfortune. Terus habis itu saya coba link ke the last sentence. Di situ ada fear of the number 13 has even been accorded its own psychological jargon, triskaidekaphobia. Jadi kayak ini kan berarti di paragraf 1 ini secara keseluruhan ngebahas tentang various psychological fears gitu terkait dengan the number of 13. Lutfi ini lucu ini. Penjelasannya betul, tapi kok jawabannya salah. Penjelasannya betul bahwa ini fokus menjelaskan tentang ketakutan akan nomor 13 yang disebut sebagai triskaidekaphobia. Tapi you answer D itu various psychological fears. Beberapa ketakutan psikologis. Padahal yang dijelasin cuma ketakutan nomor 13 doang. Kalau ketakutan several atau various seharusnya ada ketakutan terhadap warna hitam mungkin, ketakutan terhadap mantan mungkin, ketakutan terhadap mertua maybe, that's other things. Itu ada ketakutan-ketakutan yang lain. Ini cuma nomor 13 doang. Berarti harusnya kan an explanation and example of triskaidekaphobia. Karena apa? Triskaidekaphobia itu kan adalah summary dari ketakutan dari nomor 13.
ya kan? Distinct gitu ya, harusnya you answer it A. Kalau various psychological fears, jadi ada beberapa ketakutannya, padahal yang dijelaskan di sini cuman nomor 13 doang ketakutannya, nggak ada ketakutan-ketakutan yang lain. Oke, so bener, jelasinnya tadi udah oke banget, udah bener like that, tapi undecisionsnya tertipu. Nah, my my things ya mungkin karena ini tadi ngomongin misfortunes, ngomongin fears, lebih fokus ke situnya, jadi lupa konsep ketakutan 13 itu udah namanya triskaidekaphobia gitu. Jadi ya you go for that triskaidekaphobia. Jadi ada konsepnya ya, ada konsep mendapatkan informasinya. Nah, terus informasi itu harus mampu kamu cocokkan dengan pilihan jawabannya. If you get the information tapi pas memilih jawabannya nggak tepat sesuai informasi yang kamu dapat, it's also mistaken. Itu juga salah. Nah, the last tentu lebih tinggal sisanya ya. What will be? Ini simple. Misalnya, gonna be what will be? Oke. Siapa nih yang mau jawab? Ada yang menjadi sukarelawan, jawab nomor 4, and explained. Belum ngobrol sama siapa ya yang ST, are you there ST? Enggak ada. Yuk. Jessica, are you there Jessica? Oh, there is. Yang on cam aja lebih gampang. Latif, what is your answer? Latif. You're muted. Ya. Oh iya, sorry Mister. Saya rasa dia Oke. perasaan positif about number 13. Soalnya di sini dijelaskan these numbers is also held in high esteem. Kayak apa sih, kayak tinggi apa ya? Dihormati. Iya, dihormati gitu ya. Ya gitulah, Mister. Nice, betul. Nah, if you get this typical questions, harusnya 2 typical questions ini, the TOEFL is the smaller the number is, the more atau the easier the quality of the exercise is. Jadi nomornya semakin kecil, itu semakin mudah soalnya. So number 1 and number 40, which one is more difficult? Number 40. Nomor 1 sama nomor 40 susah mana? Pasti susah nomor 40. Karena TOEFL itu kayak gitu. Jadi semakin tinggi angkanya, semakin susah dan semakin gede bobotnya. So you have to, ya, jadi kamu harus persistence, keep it correct. Nah, itu the first sections. We will continue on Thursday and Friday. I will share you the record after this and also the next exercise. But if you want to directly exercise, go to reading mastery. And then after the explanations, also there is the exercise. Ada exercise juga di bawah video penjelasan. Kamu go to post testnya juga ada. Okay, so that's all for this evening, guys. Thank you for the sessions. Kita tutup dengan sesi foto bareng kali ya. So if you can turn on the camera, kita plus on cam, kita tutup dengan sesi foto bersama. Oke. Ditunggu nih yang lainnya ya. Oke. Thank you, Fran, Lavenia, Monica. Oke, let's 3, 2, 1.
Thank you everyone and have a good rest. Selamat beristirahat. Jumpa lagi kita hari Kamis. Bye bye.